AJ and electric fan. Mandali, sige, pati electric, kilo di siya toy. Oh, sige, unto, sige. Oh, paralya. Hoy, tumba. Hoy, tumbad! Tantuan, Mira. Munta, AJ, munta. Munta, AJ, munta. Munta. Oh, munta na electric fan kay mantulak ko nele. Tamuntale. Si Kuya Gian, tantulak. Oy, El, saksakan na. Oh, tatapak ko na AJ, neklaro ko na AJ. Yakabele munta. Lele. Gian, oh! Kere si Tomagwa. Na, mamam daw. Ya dali bukumin, di buta dali Toma. No more na water. Na. Man-get lang tayo outside. Anak, come here lang ga! No, di miya tamin bottled of water. Kung si Kia gani gayutle. Nabulan nila ako may corn beets. Pero naili ko may corn. Langga, come here. Anay, obe, dali. Gian, sige si AJ adentro. Natalali na CR. Pero takyali ulit. Saan ko naili water, kuya? Okay, regali yun. Rata. Come here, smile. Smile, anay be, smile. Smile! Yee! Una bes pa. Smile! Smile, anay, kay give you tita water. Smile, anay be. Dito ko mag-smile. Oh? Just smile, Aki, oh. Tali, una, computer. Si kuya na monkey. Gang kay bro, si Dimyo botella de water. Giblanda ko na de water. Okay na, bye-bye na AJ dito. Bye-bye na, bye-bye. Kaya tayo water. Libigay sa 2 pesos. Libigay sa 2 pesos. Kirili man chat. Libigay sa 2 pesos. Sa kaya, de boya. Diyan sali! Di akal debo 2 peso. Sali. Hindi, akal debo. Di miyo kalulit. Dali ikil ko mo nante, tatapa mo ko ng EJ. Di ba nakiko na EJ? Kaya dali debo yakal. Mira ese. Ang costumbre al chongo. Ponele di siya kuan na plastic. Di siya ka mga, si monkey. Put inside na plastic ka lang ga. Mal costumbre gat si Gian Chongo yan, dali sa ako na di siya ka ulit Chongo tamin.